Hambai, maybe Khai Nani Kok, no, kita masih mana, jadi intellectual jongjakna bagi jadi jojak mana amo jongjak yang ni tongkha, tapi abu ni bagi jadi parti ni opera rok, tapi bubagra rok hati watangja, tapi brok hati ni kau pega, hai fano, tabu fano, jeng positif puno response maya ko. Amhai boya je negative response mangkha positive no tekisa jeng desik wansugi tongmani dakti ungnai hine asik dakti ungya kho tekisa jora nangnai processing ungi tongo oboni bagai jeng lasing lai tutui hai phano jeng ler kha hangkai eba o decision no renani jeng no negligence khlaija kha hangkai jeng jekuno muhurte uno jeng o jago lama kasue jeng asuk lainai ani wasuk laika oboni bagai no jeng tini o jaga o kuthum laika o jaga sinia Tripura ni kering jaga o no chini party workers rok jotono jeng lama kasu lainai nangki jeng hunger strike lainai bubagraya jeng warriors tongo jeng hunger strike lainai chini bagai se bubagra se kosto khai tongo bubagra se chiri tongo jeng jotono chini oro TWF rok tongo YTF rok bo tongo haikono jeng TWF ni sanamu chungo jeng bothagia jeng je kono samoyeno jeng kaisa signal mangkhano jeng hunger strike start khairine obon bangino jeng tino oro kuthumne tekaisa kok hungkai tini norong bisingti jeng sanani muchungo norong jotono Simon Kha recently kaisa video viral lengmani tini bagbasa constituency ni Khoroksa MLA busuk selengma singsa samung khlai thabo kaisa kathar assembly wo bo o jaga wo dofani chini state ni joto kok kaham chapjak layu kok kaham salayu a jaga wo tamnai chini bororok ni chini dofani o state ni kuchugo jeng bahai ke kanai bahai ke samung kaham khlaina obono kok chap layu je puru bororok paile angnai tonglayo o somoyo bo hungkai porn film nai tongo bini mobile obo chini bagai chini Tripura basini bagai bosekai tamnai durbhagyojonok chini kepal hamia amhai borok se bo se o assembly wo Khoroksa MLA enge achukjak hungkai jeng saimano Rahul Gandhi no se bini MP ni সদস্য পদ খারিজ খাইজাগো কাছে চিকন সে ম্যাটার নতি তাই আমহাই কে সেলেংমা সিংসা কাছে সামুং খাইজাক মানি o assembly বিধানসভা o jefro অধিবেশন চলি হই তঙ্গো jefro debate ngai তঙ্গো পক্ষতাই বিপক্ষ মিলি বই আর জরা কাহামো সে ব হংকাই আর অংশগ্রহণ খাইনা তো অবত কক করিখা বতাম খাইগা হংকাই ব আচু গাচু গই অর আস্তে চারিদিকে ক্যামেরা চাকজাক ও জায়গা বিনি আস্তে দুঃসাহস ব অন ফিল্ম নাই তো আমহাই সেলেং মা সিংসা সামু খাইনাই ন বাহাই খে kaisa MLA pod bono riton nai boni MLA pod no nawi tong na ni bini kuno odhikar se kare obon bage cheng tini TWF jotono bino tomung no selengo tai cheng dhikkar janugo tai obon bage cheng chini chini Tripura ni government no BJP সরকার no chini Manik Saha chini borom ganang মুখ্যমন্ত্রী bono chini request tongnai bini assembly ni bini je membership abono kharij khainang thung bo Khoroksa bidhayok ungnani chugya bini সদস্য পদ খারিজ খাইনা উংথুং chini amo dabi tongnai tai cheng bini otong no cheng selengo বিশেষ খায়ে cheng Khoroksa elected member no bono cheng joto chini dofani chini amchaini kaham hamya bichar bin thanise cheng sano amhai kuno hamya tongmung ka bin thanise cheng bichar sannai piaba bose mahai tongmu sitra khlayo angke porn film nai bin ব্যক্তিগত bini অধিকার tong bo nai mano bini ইচ্ছা abono cheng kun mana khlaya kintu oboni ba kaisa jora tongo oboni kaisa bo thai tongo piaba bo jaga nai hinka je jaga wo ching jotuni sei chini rajni
রাজনৈতিক ভাইসিংও থাকা হাঙ্কা যতনসে পবিত্র জায়গা যেতে তো অধিবেশন চলে তো ও জায়গা ওমহাই সামু খাই মানে অব বেলাইখান সেলেংমা সিংছা অবনো जों সেলেঙ্গো তাই বিনি সদস্য পদ ন খারিজ খালাইদি বন নরদি ও অ্যাসেম্বলি ও তংনানি বিনি কোনো অধিকার করে অবনো जों তিনি সানু রদনি বসা जों दिनै वान सुक मानि होनबाय जों आसुक लायनानै न हायपानो दिनै हा बोबाग्रानि कक न बिनि बुखुबनो नाय दङ बजे मात्र और दिनै पजिटिभ दांनो नेगेटिभ दांनो साइमिया नेगेटिभ हांखाय तो जों आसुक नानि बायद बांनाय हायपानो ताबो जों दिनै खानिमो मुसा खबर सबाय कोनि बागि जों मोटामोटी दिनै और TWF YTF Tipra Motha Borwi Bodol जों जागा थायनाय थायलायो बजागा आसुलाखौ थांनायनि कारण दिनै हा बायद फानि बागि जों बुरि फानबो बासाय थाइया जों ताकलायो बुरि फान बासा मानि बागिनो जों साक्सेस नुगै दङ दिनै जत सामंगनो जों दिनै थैयासाक असबानो जों गारि तनिनाय ताय नरक साइमान खाना दिनै किसि जासुदा ani bukuk sai thangka sarmila angba abo o kokno no tai sa sanani ma thango जों TWF Rok जों प्रतिबाद जानांगौ दिनै बरम गोनां जादब लाल नाथ MLA बागबासानि ब खरकसा MLA बनो जनप्रतिनिधि सनामका ओ विधानसभा केन्द्रनि बागबासा केन्द्रनि दिनै जनबारक पियाबा बतिनि पवित्र विधानसभाव गोथार समायतांनि हाबमानि जागावसे दिनै अबाहाय मांपुलि नाय दङ हामिया मांपुलि न नाय दङ होननाय जों बुरि रक बेलायखे लासिवो बेलायखे सेलेंगो आबुनि बागै दिनै TWF जों सारा त्रिपुरा राज्य सेन्ट्रेल कमिटि टु ब्लक कमिटि डिस्ट्रिक्ट कमिटि टु जों आबनो सेलेंगोताय दिनै जादब लाल नाथनि बिनि MLA पद खारिज खाया हांगाय TWF Rok बृहत्तर आन्दोलन कतर सभा जों खालायनाय आबुनि बागै अबाहाय बर रक विधानसभा तंनानि मुसांगिया ब असुंसारो बेलायखेनो जों फार्स्ट टाइम जों नुखा अबाहाय खरकसा MLA आसुक बिसि कलक मा जों गोबां मा MLA गोबां मा राजनैतिक बदलनि MLA मन्त्रि जों नुगैफायगा फियाबा अबनो फार्स्ट टाइम जों जे कायसा पवित्र विधानसभा बिसिंग मान थाइनो बिल पास खायने बुइ सालाय तंमानि जरावसे बखाय आयंगो इंटरेस्ट गरै बिनि आलादा से मोबाइल से इंटरेस्ट आबो नांमानिया एकदम जत्तनिसे पाइथाकनि हामयान आबनो से बनाय दङ होनगाय जों बनो जों निमा हिनो जों TWF Rok ब MLA इंनानि योग्यता गरै ब कायसा विधानसभा न नायकलनानि बिनि योग्यता गरै आबनि बागै जों तिनि TWF Rok जों Tipra Motha Borwi Bodol जों TWF Rok तिनि अबनो तिनि दाबि दंनाय जे बरम गोनां माननीय मुख्यमंत्री जों ननो कयो ताय तिनि साख्लायो जे तिनि बरम गोनां जादब लाल नाथनि MLA पदनो खारिज खायदि मियाखाय जों TWF Rok सिरिं सिरिं आसुगै दंब्ला जों बृहत्तर आन्दोलन खायनाय आबो बुजियाखो कारण जों नायग्रा नाय बर गुसु जरा तैता मखाय जों उलो हंगाय बर खलाय हंगाय जों समस्या बादि मारि